Nah, si bapak itu mencari anaknya yang hilang. Di sini masih belum ada ketahuan anaknya hilang sih sebenarnya. Atau udah gue lupa. Spill spek PC gue pakai 4060 botak doang ya guys, cuma yang VRAM-nya 8 GB, terus si ininya apa, Intel 5 Gen 12, RAM-nya cuma 16. Sekarang kita jadi agen sih, agen khusus gitu. Nice PC. Gue rakit habis 15, 14-an gitu, 14 tahun 14 sih sebenarnya. Noted that name somewhere. What was it? Blake. The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI. Oh, FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Nih badge-nya. Check. You can pass. Kalau di era sekarang, wah kayaknya lebih mahal deh. RAM-nya ya, apalagi VRAM. Mahal sih. Soal game ini gimana bang? Bagus, jujur. Jujur game PS3 dengan cerita, apalagi gue mungkin gini ya, Video gue memo kelihatan di recording, wajah gue Agent nggak excited gitu, nggak 4702 penasaran. Jaden, Tuesday, Jujur, October bukan 4th, karena tidak 2001. penasaran atau gimana, Time karena gue udah 8:49. tamat. Cuma dengan ending yang nggak gue mau, makanya sekarang gue baru main lagi. Ini game udah lama gue. Gitu. Thank you for the follow, Exim. Halo Zoro. Kota masih ini. Unrelated to the investigation. Gue ngabarin si Kalista itu buat itu. Gue bilang anjir Zoro balik lagi coy, gue bilang. Kota orang masih ini apa? Empty tadi. Gue bilang lu tahu. Masa nggak dapat tunjuk lain tuh? Lo emang suka main game story driven kayak gini atau game kompe main? Gue main CS buat main case-nya. Dulu main Valo juga. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain. Gue nggak It gets tahu higher kalau in the main yang direction of rame-rame, light. karena kan gue lebih ke stream ya sekarang. Lebih malam sebenarnya gue jarang yang story gini ya gue streamingin, karena gue udah pernah main dan bagus ya gitu. Jadi buat rekomendasiin ke kalian juga maksudnya, karena susah ya nyari game bagus story driven kayak gini. Bang udah masuk dulu. Gitu. Heavy Rain ini Heavy Rain kan ini Heavy Rain, terus apa sih, Beyond Two Soul bagus sih. Ari, comment. Pollen particles disappear with tall grass. Ari, comment. Traces of blood on the railroad track. The blood report indicates an advanced and long-lasting Pada state of bagus. exhaustion. Ada game yang lu tunggu perilisannya, gue di Januari nanti gue bakal mainin Dynasty Warrior yang DLC. Itu yang gue tunggu. Footprints continue just after the pollen trail. There's a good chance that they're the killers.
Sama Harry, comment. high guard, coba lu cek high guard. Maaf, suara hujannya nutupin suara lu. Bentar gua gedein sini. Jadi namanya ada Dynasty Warrior. Gua nungguin Dynasty Warrior Origin, nanti keluar di Januari DLC-nya. Nah, gue pasti bakal ini gue. Nunggu banget. Terus kalau enggak, setelah itu gue mau beli, nggak beli deh, main yang namanya High Guard. Coba cek kalian di itu. High Guard bagus banget, serius. Itu nanti free di on Steam tanggal 26 Januari. Itu cerita gamenya kayaknya kompetitif, tapi kompetitifnya bakal beda feeling gue. Jadi kalau nggak coba cek VT gue deh, gue langsung There's nyaranin a good chance that they're the killers. game best yang menurut gue paling best dari gue sih The Witcher, Kingdom Come untuk medieval ya pertama. The Harry, best comment. tuh Kingdom Come Deliverance. Side of the road behind the railroad. Apalagi lu yang pertama tuh sebenarnya bagus, cuma terlalu grinding banget grindingnya separah itu. Lalu selanjutnya di The Witcher tuh baca gue malesnya. Brengsek. Dynasty Warrior sih gue nggak nyangka. Dynasty Warrior Origin. The body must be under the tarp near the lights. Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. Itu. Terus apa lagi ya? Yang gua nggak nyangka sih itu sih. Dynasty Warrior Origin tuh karena gua main banget Dynasty Warrior ya. Bagus gak nyangka ya. Harry, comment. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Ya buat di Desember ini gue nggak tahu beli apa aja ya. Kemarin sih DOS, Divinity Original Sins itu juga buat mabar sama temen. Dari kapan ngonten? Gue baru mulai setahun sih live ngonten baru mulai setahun dari November tahun kemarin. Gue dulunya tuh VTuber, cuma nggak cocok sama hati gue aja karena guanya gimana ya, gue ngerasa kalau jadi VTuber tuh harus ramah, mulutnya baik. Kalau sekarang tuh kayak udah lepas ya udah. Ada tips nggak gini buat mulai dulu, nggak ada tipsnya. Mulai dulu, kalau mau mulai ya mulai. Tipsnya yang mulai dulu. Ya lu nanti ngerasain kayak gimana harus apa, terus ya cocok-cocokan sih lu mau kayak gimana ya. Streaming bedain ya, streaming sama konten kreator jujur lebih susah. Yang kalau kata gue sih lebih susah ya. Dihina orang nggak takut kagak. Hey, you there! What are you doing?
Apaan sih? Gue lagi lihat mayat dari FBI. Kenapa? Lieutenant Blake? I'm Agent Norman Jaden from the Wah, FBI. kontrolnya I lebih went by your jujur office this ya. morning. They told me to be here. Now, if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Ya ini bukannya dari tadi diberhentiin cok, brengsek juga. Well, are you coming, Jaden? Alasannya bikin konten tuh nggak gampang. So, what Simple. happened? Some guy taking his dog for a piss Coba found a dulu body aja. about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Any news on the coroner? Apalagi lu bilang, Done it, ah Lieutenant. enggak, konten kreator gampang We've been susah. waiting for an hour, for fuck's sake. Gue lebih ya kadang satu waktu cuma bikin konten Has doang, the time of death been kadang juga established? cuma live streaming doang. Based on the rigor Kalau mortis, dijalanin must be dua-duanya less than juga 6 kadang hours juga. ago. We should know more once the coroner has had a look. Gak gampang untuk ngedit, Has the body been terus bikin identified? video, terus lu udah No, capek-capek not yet. bikin We should tuh. know more later today. Iya, soalnya harus selalu buka topik biar gak Tony, gini. I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. Got it? Beda gimana ya? Yes, Lieutenant. Beda buat si ini Any witnesses? beda Not yet. beratnya, And lebih given the susahnya. neighborhood, Ya I'd be kayak surprised bikin if nyari anybody topik tuh saw lumayan anything. susah jujur bagi gue Listen, yang I'm a little busy kalian here. nggak percaya Why don't we mungkin. discuss all Gue this a tuh little introvert later, back guys, at the office? Oh, jujur. no problem. I understand. Do you mind if I have a look around? Be my guest. Mungkin dengan Hey, ucapan hey, kayak gini nggak come percaya. see me if Gue you find introvert anything, sih okay? jujur. On the same team now. Cuma ya gimana? Gue tuh introvert tapi streaming. Gini, niat awal gue mungkin kalau kalian tahu temen udah nganggap, gak tau ya, gue nganggapnya temen sih, nggak tahu Dapi nganggap gue temen atau enggak, Kurniawan Dapi. Tapi jujur dia temen gue. Gue awalnya viewers Kurniawan Dapi. Kalau kalian tahu Kurniawan Dapi, siapa sih yang nggak tahu lah Kurniawan Dapi. Gue awalnya cuma niat gue ya sering main lah sama dia, kadang main mabar atau ngobrol gitu, nanya-nanya kayak gimana, ketemu Bang Zor, Laktazor mungkin nggak tahu ya kalian kenal atau nggak. Niat awal gue cuma rakit PC, kalau kalian mau tahu, rakit PC doang. Dirakit PC, diracunin PC, terus ya udah main game. Terus ketika rakit PC itu gue ngerasa, wah, ini kayaknya gue bisa deh buat nyari sesuatu tanpa Dead kalian cat. streaming. Jadi kan gue punya hobi main The game FBI nih. doesn't keep files on dead cats. Punya hobi main game kan Not yet. mungkin bisa ya. Gue awalnya cuma gampang lah streaming. Susah. Pertama-tama susah, bingung, terus juga cara Strange character, that Blake. Didn't cara seem too pleased to nanganin see. misalnya viewers kayak gimana, itu juga lumayan harus dipikirin. Terus bikin kontennya kayak gimana, mau bikin kayak gimana, itu juga harus dipikirin gitu. Apa yang ngebuat lu terus jalan? Gue juga ada fase berhentinya kok jujur. Udah kayak air hilang berapa lama ya, gue lupa lagi. Gue ngilang, udah, tapi ya lanjut. Apa yang gak bikin gue lanjut, terkadang ada kata-kata yang lebay lu bang, gini-gini, cuma gini doang. Tapi terkadang ketika ada suatu hal, gue lagi berhenti nih, gue pernah ngalamin, terus tiba-tiba ada yang ngechat gue, bang gue lagi pengen oh gue dipercaya ya buat ngerekomendasiin game. Gue ngerasa kayak gitu di guanya gitu. Mungkin kelihatannya agak lebay atau Why the gimana, hell tapi is that di gue blood sih here? agak ngefek gitu. There's a railroad track near Karena nobody is left. untuk gue tuh Same as gini, all the other victims. gue selalu ngebuat konten walaupun sekarang nggak terlalu dibikin ini ya. Kalau gue tuh dulu strict banget, ketika gue nggak suka gamenya, sediskon apapun, semurah apapun, sebenarnya gue nggak ngontenin. Sekarang gue udah mulai ya udahlah ya,
yang penting gamenya menurut gue lumayan bagus, oke buat dimainin, gue pasti saranin ke orang. Kalau dulu tuh strict banget ya, kalau kata gue jelek, mau kata orang bagus ya jelek gitu. Ya kayak gimana ya, harus coba ya itu. Di fase gue pernah di fase, jujur emang anjir pusing bikin konten kayak nggak ada yang nonton. Itu sakit banget sih itu sebulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, wah anjir capek, energi terkuras kayak gitu itu kerasa banget ya. Makanya gue ngomongnya ya udah silakan mulai dulu aja kalian yang mau coba. The body is still here. I should use Ari to examine the body. Oh, bodinya belum di ini ya gitu ya. Kalau lu mau coba tidak gampang jujur. Kita udah mencari ini ya, kita agak bahas gamenya dulu. Ini kita tadi udah cari apa namanya, dapat info gitu. Ini tinggal yang belumnya, gue belum examine the body-nya, gue lupa. The body is still here. Agak slow pace ya gitu. Iya. Harus enggak sih sebenarnya, bukan slow pace. Ya lu kalau lu udah tahu Harry, come. ya emang slow pace sih It's lying on jatuhnya, his karena back. kan harus cari tempat No kayak gitu. visible signs of violence. Dan lu ketika misalnya ini kan sebenarnya jatuhnya multiple ending ya. Nanti kalau lu nggak ini, nanti bakal di ini apa, Superficial endingnya wound beda in the right kalau thigh. lu nggak The bener-bener blood is nentuin. identical to that on the fence. Apa nih? Lah dapat origami A ya. small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. Dapat apa nih? An orchid was placed on the victim's chest. Dikasih bunga. His face is covered with mud, like the other victims. Think I've seen all there is to see. The trail leads to this ridge. The killer must have come down here with the body. I'm heading back to the office. You staying? Leave No, ya. I've seen enough. I'm Udah leaving cukup too. pak. Mana? Coba dulu. Ini gamenya bagus kalau kalian mau coba. Sejujurnya game gini tuh harus kalian yang nyoba sih, by experience ya. Karena mungkin kelihatannya gue nggak terlalu merhatiin game ya, karena udah pernah tamat. The trail leads to this ridge. Cobain. The killer must have come down here with the body. Makasih Bang udah bisa ngobrol random. Udah langsung ketemu dulu besok kerja. Oke, thank you. Selamat istirahat. I think I've seen enough. Better get back to the station before I catch Iyalah, pneumonia. tidur. Ya udah. Baju lu kotor kayaknya. Ganti baju. Lih. Gua kira pakai sabuk, brengsek, salah. Sabar. Langsung nyalain berarti ya, nggak pakai sabuk ya guys. Celaka nanti kan. Game gratis udah keluar belum? 1 jam lagi.